بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पैदर पे रसूल भेजे और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली खुली निशानियां दी और रूह कुद्स से उनकी तारीफ की। फिर ये आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। चुनांचे बास अंबिया को तुमने झुठलाया और बास को कत्ल करते रहे। We did certainly give Moses the Torah and followed up after him with messengers. And we gave Jesus, the son of Mary, clear proofs and supported him with the pure spirit. But is it not that every time a messenger came to you, O children of Israel, with what your souls did not desire, you were arrogant, and a party of messengers you denied, and another party you killed? او یقینا ورکو مونږ موسی علیه السلام ته کتاب او پر لپسې ولېږل مونږ وروسته د هغه نه پیغمبران او ورکو مونږ عیسی زوی د مریم ته واضحه دلیلونه او طاقت ورکو مونږ هغه ته په روح پاک سره ایفس هر کله چې راشي تاسو ته پیغمبر په سبب د هر هغه څه چې نه خواهش کوي ستاسو نفسونه تاسو تکبر وکړو پس یو فرقه وه چې تاسو له یې دروغجن کول او یو فرقه وه چې تاسو قتلوله. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल अगलाफ में हैं, नहीं बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर फिटकार डाल रखी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। And they said, our hearts are wrapped. But in fact, Allah has cursed them for their disbelief. So little is it that they believe. او وایي زړونه زموږ په پردو کې دي بلکې لعنت دی د الله په دې باندې په سبب د کفر د دې ډېر لږ هغه چې دی ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी कुरान जो उस तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से इनके पास है तो उनका तर्स अमल देखो। बावजूद कि ये खुद शुरू में काफिरों यानी बुत परस्तों के खिलाफ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फतह की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज उनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान भी लिया तो उसका इनकार कर बैठे। बस फिटकार है अल्लाह की ऐसे काफिरों पर। And when there came to them a book from Allah confirming that which was with them, although before they used to pray for victory against those who disbelieved, but then when there came to them that which they recognized, they disbelieved in it. So the curse of Allah will be upon the disbelievers. او هر کله چې راشي دې ته کتاب د الله د طرف نه تصدیق کوونکي د هغه کتابونه دی چې مخکې د دې سره وو او دې مخکې د دې نه چې فتح به یې طلب کوله د هغې خلکو نه چې کافران دي پس هر کله چې راغلو دې ته چې هغه چې وی پیژندو انکار یې وکړو د هغه د پیژنګلو نه پس لعنت دی د الله تعالی په کافرانو باندې. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب
डाला है कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल का कोई हिस्सा यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतार रहा है। चुनाचे ये अपनी इस जलन की वजह से गजब बालाए गजब लेकर लौटे हैं और काफिर लोग जिल्लता में सजा के मुस्तहिक हैं। How wretched is that for which they sold themselves, that they would disbelieve in what Allah has revealed through their outrage that Allah would send down His favor upon whom He wills from among His servants. So they returned having earned wrath upon wrath, and for the disbelievers is a humiliating punishment. ډیر بد دی چې اخلي په دې سره نفسونه د دې دا چې انکار کوي په سبب د هر هغه څه چې نازل کړي الله تعالی د عزت د وجې دا چې نازل کړي الله تعالی په مهربانۍ خپل هر هغه چا باندې چې وایي غواړي په بندګانو خپلو کې پس اخته شو دی غضب له پاسه په غضب او د کافرانو لپاره عذاب دی ذلیله کوونکی. مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है उस पर ईमान ले आओ तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया यानी तौरात, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं हालांकि वो भी हक है और जो किताब इनके पास है वो उसकी तस्दीक भी करती हैं। ऐ पैगंबर तुम इनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे तो अल्लाह के नबियों को पहले जमाने में क्यों कत्ल करते रहे। And when it is said to them, believe in what Allah has revealed, they say, we believe only in what was revealed to us. And they disbelieve in what came after it, while it is the truth confirming that which is with them. Say, then why did you kill the prophets of Allah before, if you are indeed believers? او په کوم وخت چې وویل شي دې ته چې ایمان راوړئ په سبب د هر هغه څه چې نازل کړي دي الله وایي موږ ایمان راوړو په سبب د هر هغه څه چې نازل کړي دي په موږ باندې او دې انکار کوي په سبب د هر هغه څه چې شاته د دین دي او هغه حق ته تصدیق کوونکي د هغه دی چې د دې سره دی وایي پیغمبر پس ولې قتلول تاسو انبیا د الله مخکې دي نه کشر تاسو مؤمنان یې. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. और खुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना दिया. And Moses had certainly brought you clear proofs. Then you took the calf in worship after that, while you were wrongdoers. او یقینا راوړو تاسو موسی علیه السلام کتاب بیا ونیو تاسو څخه لره معبود رستو د هغه نه او تاسو ظالمان یې. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर दूर को बुलंद कर दिया और ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो और जो कुछ कहा जाए उसे होश से सुनो. कहने लगे हमने पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, अब भी ऐसा ही करेंगे. और दरअसल उनके कुफ्र की नहुसत से उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था. आप उनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी है वो बातें जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है.
Recall when we took your covenant and raised over you the mount, saying, "Take what we have given you with determination and listen." They said instead, "We hear and disobey." And their hearts absorbed the worship of the calf because of their disbelief. Say, how wretched is that which your faith enjoins upon you, if you should be believers. اپا کوم وخت چې واغوستو مونږ په خله وستاسو نه اچوت کو مونږ په تاسو کوهی تور ونیسئ هغه چې تر کړي مونږ تاسو ته مضبوط او اوري وای واوریدل مونږ او نافرمانی به کوو مونږ اوس کولای شو په زړونو د دې کیسې په سبب د کفر د دې وای پیغمبر ډیر بد چې تاسو ته حکم کوي په دې سره ایمانونه تاسو کو چې تاسو مؤمنان یې قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. आप उनसे कहिए कि अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है जैसा कि तुम्हारा कहना है तो मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर वाकई सच्चे हो. Say, O Muhammad, if the home of the hereafter with Allah is for you alone and not the other people, then wish for death if you should be truthful. وای پیغمبر که چېرې ستاسو لپاره کور د آخرت په نزد الله تعالی خالص ما سوا د خلکو نفس ارزو وکړئ د مرګ که چېرې تاسو رښتیني یئ But never will they wish for it ever, because of what their hands have put forth, and Allah is knowing of the wrongdoers. او هرگز دې ارزو نشي کولی هیڅ چېرته په سبب د هر هغه څه چې وړاندې لیږلي دي په دې خپلو لاسونو الله تعالی ښه پوهېږي په سبب د ظالمانو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. बल्कि यकीनन तुम इन लोगों को पाओगे कि इन्हें जिंदा रहने की हिर्स दूसरे तमाम इंसानों से ज्यादा है यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज्यादा. इनमें का एक एक शख्स ये चाहता है कि 1000 साल उम्र पाए हालांकि किसी का बड़ी उम्र पा लेना उसे अज़ाब से दूर नहीं कर सकता और ये जो अमल भी करते हैं अल्लाह उसे अच्छी तरह देख रहा है. And you will surely find them the most greedy of people for life, even more than those who associate others with Allah. One of them wishes that he could be granted life 1,000 years, but it would not remove him in the least from the coming punishment that he should be granted life. And Allah is seeing of what they do. او خامخا به مومن ته دې لره زیات حریص په خلکو کې په دې ژوند د دنیا کې د هغې خلکو نه چې شرک کړی غواړي یو په دې کې کاش چې عمر ورکړلی شوی دي ته 1000 کاله او حال دا دی چې نه دي بچ کوونکي دې لره د عذاب نه د دې دا عمر الله تعالی لیدونکی دی په سبب د هر هغه څه چې دې عمل کوي